नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान की एक डिबेट जिसमें हिलाली बिल्कुल हिल चुका है, क्योंकि अभी पीछे ही रिसेंटली जैसे ही अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है तालिबान को साथ देने की, आतंकवाद को साथ देने की, वैसे ही अभी इमरान खान के भी होश फाख्ता हो चुके हैं, होश उड़ चुके हैं, क्योंकि अभी वो मीडिया में माहौल बना रहा है कि हम अमेरिका के दोस्त हैं, हम अमेरिका के ऐसे हैं, हम अमेरिका से ऐसे संबंध चाहते हैं जैसे भारत और अमेरिका के हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट जिसमें पाकिस्तानी कैसे अपने आप बौखला के बात कर रहे हैं, और हिलाली बिल्कुल हिल चुका है, उसका तो मानसिक संतुलन तक बिगड़ चुका है दोस्तों। और इसी क्रम में दोस्तों अब पाकिस्तान की हालत भी बहुत ज्यादा खस्ता होती जा रही है, क्योंकि जगह जगह से यहाँ पे लोग अपना जो आना जाना है वो जारी रख रहे हैं। इधर तालिबान से भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां थोड़ी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और यहाँ से तैयार होके एक्सपोर्ट करके आप तालिबान की मदद के लिए वापस भेजे जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट, और उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। नेटवर्क क्या है? ये अफगानिस्तान में रहने वाला पश्तून कबीला है। हमने 50 लाख अफगान लोगों को जब पनाह दी, हमसे ये तवक्को की जा रही थी कि हम पनाह गुज़ीर कैंपों में तलाश करेंगे कौन तालिबान है कौन नहीं है। इसी हवाले से आज बात करेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक इस एक्सपेक्टेशन और उम्मीद का इजहार भी किया है कि अमेरिका के साथ वो उस तरह के ताल्लुकात चाहते हैं कि जिस तरह अमेरिका और भारत के हैं। क्या ये मुमकिन है? वी विल टॉक टू द फॉर्मर पाकिस्तानी डिप्लोमैट आगा ज़फर हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अफगानिस्तान से ताहिर खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे आगाज़ करूंगी। हिलाली साहब फरमाइएगा, इमरान खान साहब का CNN को इंटरव्यू, उसके अंदर उनका दो टोक मौक़िफ़, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो हेयरिंग हुई है, द कांग्रेस मैन इंक्लूडिंग एंटनी ब्लिंकन इज इग्नोरेंट, ही इज क्लूलेस। क्या कहेंगे? देखिए, खैर आई थिंक कि प्राइम मिनिस्टर का वो अपना ओपिनियन है इनके बारे में, और काफ़ी हद तक ये बिल्कुल सही है। बात असल ये है कि पहली बात तो ये है कि ये आए क्यों। ये इसलिए आए थे कि अल-कायदा ने इनके खिलाफ अटैक किया था, और ओसामा बिन लादेन जो उस अटैक को लीड किया था वो अफ़गानिस्तान में था। तो उन्होंने कहा हम आ रहे हैं, आपकी मदद के साथ हम इनके खिलाफ लड़ेंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक, मगर हमने इनको ये भी कहा कि आप अगर 2 मिनट ठहर जाएं तो मुल्ला उमर ने कहा है कुछ एविडेंस मुझे दे दें आप इनके खिलाफ, तो फिर हम ये कह सकेंगे कि दे अब्यूज्ड आवर हॉस्पिटैलिटी, और हमारे लिए बड़ा आसान होगा इनको पकड़ के आपके हवाले कर देना। अमेरिकनों ने कहा हम 1 मिनट भी नहीं ठहरेंगे, एंड सो द वॉर स्टार्टेड। And then fast forward, Hilali साहब, fast forward 20 years. Fast forward 20 years. क्या अमरीकी आज भी उतने clueless हैं जब इमरान खान कहते हैं what choice do you have? उनको अगर नहीं तस्लीम करोगे, और choice क्या है? Is he right? नो, इमरान खान ने वो गलत कहा। इमरान खान ने उनको ये कहता था कि आफ्टर यू किल्ड अल-कायदा लीडर, तुम कर क्या रहे थे अफगानिस्तान में? क्या तुम हिंदुस्तान को दावत दिया था ना, आओ हमारे साथ इधर लड़ो? और क्या हिंदुस्तान को तुमने कहा था TTP को फंड करें? हमारे दुश्मन तुम्हारे दोस्त, BLA हमारे दुश्मन इंडिया के दोस्त, ISIS हमारे दुश्मन इंडिया के दोस्त, और तुम कहते हो कि हमारे दुश्मन को पनाह दो, ट्रेन करो, आर्म करो, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाओ, और हम जाके उन लोगों को मारे जो हमारे दुश्मन नहीं थे, जो तुम्हारे एक जमाने में दोस्त थे। आर यू क्रेजी? आर यू मैड? ओके, ताहिर साहब आपकी तरफ भी आऊंगी। 1 महीना पूरा हो गया तालिबान को कब्जा किए हुए काबुल पे, अफगानिस्तान पे। एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का पता दिया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि बहरहाल हालात बहुत गंभीर हैं। देयर फैमिलीज दैट आर स्टार्विंग, एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। क्या ऑन ग्राउंड हालात ऐसे ही हैं? $9 अरब तो मुंजमद कर दिए, मगर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की आवाज़ जो है वो गूंज रही है UN के अंदर भी। हालात कितने गंभीर हैं? आप अभी काबुल में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नज़र में लोगों की तशवीश बढ़ रही है। आज शाम में गया था यहाँ अफगान दोस्तों के साथ मिलने के लिए, तो वहाँ भी जो बहस हो रही थी तो यही है कि हालात 40% लोगों ने ये भी कहा कि कीमतों में इजाफा हुआ है,
Give me a second, sir. Mr. Ambassador, Halali Saab, I'll come over to you. یہ بھی آج عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ٹیریبل ایک رشتہ رہا ہے امریکہ اور پاکستان کا ماضی کے اندر، مگر انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں، ان سے پوچھا گیا what kind of a relationship do you want، وہ کہتے ہیں وہی اسی طرح کا رشتہ چاہتا ہوں جس طرح امریکہ اور بھارت کا ہے. یہ ریئلسٹک ہے؟ Is it doable؟ دیکھیے بالکل اٹس اے ہوپ ہونا چاہیے. وہ بیسکلی وہ یہ کہہ رہے تھے ہم صرف ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ میں نہیں ہونا چاہتے ہیں، ہم دوستی چاہتے ہیں، آل انکمبسنگ فرینڈ شپ جس میں ہر چیز میں مدد ہو اور ایک ایک کی ہم مدد کریں، سپورٹ کریں. Why not? That should be the relationship between friends. مگر امریکہ تو نہیں چاہتا ہے نا. We are aligning with China, there's Russia, ایک power imbalance ہے, the equation needs to be reset. بھارت اور امریکہ ایک سائڈ کے اوپر ہے. I mean, you know this better than I do. So یہ تو خواب پر اور خواہش ہی مبنی ہو سکتی ہے. We say partners in peace. اگر آپ سمجھتی ہیں نہیں، listen, we are not aligning with China to the extent that we want to cut off our relationship with the United States. یہ تو ہمارا گول نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں superb relationship with China and a very good friendly relationship with the United States. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کس کا قصور ہے، اور اگر یہ ہو سکتا ہے تو ہم ضرور کوشش کریں گے. دوسری بات یہ ہے، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ملک جو $300 ملین روز اکانومی میں پمپ کر رہا تھا افغانستان کا، وہ نہ صرف وہ اکانومی میں اب نہیں پمپ کر رہا ہے مگر اس کا $10 بلین جو ان کا تھا وہ بھی آپ نے ضبط کر لیا ہے، اس لیے کہ آپ ویمنز رائٹس میں پروگریس چاہتے ہیں، آپ انکلوسیوٹی میں پروگریس چاہتے ہیں. یہ کس قسم کا کھیل ہے بھائی کہ آپ کسی کے پیسے ضبط کر لیتے ہیں اس لیے آپ چاہتے ہیں ویمنز رائٹس؟ ڈو یو تھنک کہ سعودی عربیہ میں ویمنز رائٹس تھے؟ کچھ آپ نے ان کا ضبط کیا، کچھ تیل ان کا ختم کیا. قطر for that matter. What are you doing? کیا کشمیر میں ویمنز رائٹس ہیں؟ جی ایبسلیوٹلی. یہاں پر ایک اجلاس ہوا تھا افغان تاجروں کا، اور انہوں نے کہا کہ جو 9 ارب جس طرح آپ نے ذکر کیا ڈالر جو امریکہ نے منجمد کیا، اس میں 3 ارب ڈالر تاجروں کے ہیں. اور تاجر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ درآمد نہیں کر سکیں گے یہاں پر. تو اگر صورتحال ہے تو پھر تو مسئلہ ہوگا کہ یہاں پر قلت کا امکان بھی آپ اس کو خارج امکان نہیں قرار دے سکتے. تو تھوڑا سا مسئلے بھی یہاں پیدا ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا طالبان کا 1 مہینہ ہوا ہے، ان کی وزارتوں میں جو لوگ تھے پہلے سے وہ کم واپس آئے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ طالبان کے جو وزیر ہیں وہ اپنے جو ان کے مسلکی جس کو کہتے ہیں یا پروفیشنل وہ ہے نہیں، تو وہ بھی ایک ایشو ہے. تو اس وقت آپ کی بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ حالات کچھ گمبھیر سے ہیں. طاہر خان صاحب، ہمیں جو خبریں اور فوٹیجز دیکھنے کو مل رہی ہیں، لوگوں کو ہارڈ کیش نہیں مل رہا، کوئی کریڈٹ سسٹم ان پلیس نہیں ہے، طویل ترین قطاریں باہر لگی ہوئی ہیں، لوگ ڈالرز کی کوشش کر رہے ہیں، پیسے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی لمٹ لگا ہوا ہے، اپنے نام لکھوانے پڑتے ہیں. ایسی سچویشن کے اندر مجھے بتائیے گا کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ وداؤٹ کیش جب تک تسلیم نہ کرے دنیا، یہ ریزروز بھی منجمد ہیں، طالبان کیا کریں گے؟ کیا آپشن ہے؟ واٹ ول دے ڈو وداؤٹ منی؟ بالکل یہ مسئلہ ہے. اور آج بھی جب میں عصر کے وقت تقریباً باہر تھا تو یہاں پر ایک جو بینک تو پرائیویٹ بھی ہے سرکاری بھی ہے، تو لوگ ابھی تک لوگوں کا بڑا ہجوم ہوتا ہے. حالانکہ وہ عصر کا وقت تھا، عصر کا وقت بھی ختم ہوا تھا، لیکن پھر بھی بینکوں کے ایک بندے سے میں نے پوچھا، کہہ رہا کہ میں 4 دن سے مسلسل آ رہا ہوں کہ میں پیسے نکالوں. تو پیسے کم بھی لوگوں کو ملتے ہیں اور بڑے مشکل سے ملتے ہیں، اور بڑا ایک ہجوم تقریباً جب میں 3 ہفتے سے ہوں یہاں پہ، 2 ہفتے سے اس دفعہ اور 1 ہفتہ پہلے میں نے گزارا. تو پہلے تو بینک بند تھے، جب بینک کھلے تو بہت زیادہ رش اس وقت سے ابھی تک بینکوں پہ رش ہے. تو بالکل آپ نے دوسرا کہ لوگوں کے پاس پیسوں کی قلت ہے، اور چونکہ نیا مزید پیسہ آ نہیں رہا تو لہٰذا یہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں. اب مگر طاہر خان صاحب، اگر مزید پیسہ نہ آیا اور پیسے کی ارینجمنٹ نہ ہوئی تو طالبان کے تو اپنے رینک آف فائل میں بغاوت شروع ہو جائے گی. ان فائٹنگ کی خبریں ویسے بھی آ رہی ہیں، ملا برادر کی ہلاکت کے حوالے سے بھی کچھ خبریں گردش کے اندر تھیں، اس کی صداقت کا بتائیے گا. اینڈ دین آلسو سر، کوئی میری کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی، پاکستان سے امید رکھی جا رہی ہے کہ پاکستان اگلے 6 ماہ کے ریزروز یعنی 500 ملین پر منتھ انٹو 6 months، یعنی کہ پاکستان کچھ ارینجمنٹ کر سکتا ہے افغانستان کی. از دیٹ دی ایکسپیکٹیشن آن گراؤنڈ ان افغانستان؟
मुल्ला बिरादर के बारे में तो खबर दुरुस्त नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद उसका शायद एक इंटरव्यू आ जाए। अभी तालिबान ने सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीर एक पोस्ट की है और कह रहे हैं कि अभी उनका इंटरव्यू आएगा, कंदहार में उन्होंने दिया है, जो अफगानिस्तान का नेशनल टीवी है, तो उसका इंतजार हम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो जब से अफवाहें फैली है, तो वो वैसे तो तालिबान ने कहा था, एक वीडियो भी जारी की थी उनकी आवाज भी, लेकिन फिर भी लोगों को यकीन इसलिए नहीं था कि वो काबुल में नहीं है। तो अभी देखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो जो उसकी ये जख्मी होने की या मरने की खबर, वो तो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि पाकिस्तान का, यहाँ पर पाकिस्तानी सफीर ने 2 दिन पहले जो तालिबान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वजीर खजाना है, उनसे मुलाकात की थी। और जो मेरी मालूमात है, पाकिस्तान ने उनको, ये तो $500 मिलियन का तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन उनको काफ़ी सारी तजावीज़ दी थी कि पाकिस्तान तावन कर सकता है। लेकिन जो सिफारती ज़राए ने मुझे काबुल में बताया है कि तालिबान के या इस्लामी इमारत के या जो अफगानिस्तान के वजीर खजाना है, उन्होंने कोई अच्छा जवाब उसको नहीं दिया। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, जो पाकिस्तान में तासुर है ना, यहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से तालिबान के अंदर सोच दूसरी है। यहाँ एतमाद की मैंने देखा बहुत बड़ा फुकदान है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है तालिबान के अंदर भी, पाकिस्तान के हवाले से उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। really? पाकिस्तानी सहाफ़ी जो मैंने महसूस करता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा उनको वेलकम भी नहीं किया जाता। तालिबान भी कहते हैं कि पाकिस्तान से थोड़ा सा दूर रहे, स्पेशली इस वक्त। और मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को भी एहसास करना चाहिए, ये जो हर वक्त खुद बोलना अफगानिस्तान पे, ये भी शायद यहाँ पर अच्छी तरह से रिसीव नहीं होता। ओके, गिव मी अ सेकंड सर, मिस्टर एम्बेसडर हलाली साहब, आई कम ओवर टू यू। ये भी आज इमरान खान साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि ये टेरेबल एक रिश्ता रहा है अमेरिका और पाकिस्तान का माजी के अंदर, मगर उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ, उनसे पूछा गया व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू यू वांट, वो कहते हैं वही उसी तरह का रिश्ता चाहता हूँ जिस तरह अमेरिका और भारत का है। ये